اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم. آج ہم مرغ بازی افسانے کا باقی حصہ پڑھیں گے. تو اب تک ہم نے پڑھا کہ شہمال مرغے کی بانگ سے تنگ آ گئی تھی کہ وہ رات کو بانگ دیتا تھا، تو وہ اس کو ذبح کرنے کی جا رہی تھی تاکہ وہ اس سے چھٹکارا حاصل کر سکے. اس وجہ سے وہ سمدو کسائی کے پاس گئی تو اسے مرغا حلال کرنے کو کہا. تو اس نے کہا کہ میں آپ کے ہاں رات کا کھانا کھاؤں گا. تو شہمال نے کہا ہاں ہاں ضرور. تو اس کے بعد ہم آگے پڑھیں گے. پیج نمبر 74. اس کا دل ہلکا ہو گیا تھا، وہ مسکراتی ہوئی گھر آئی. تو اس بات سے اس کا دل ہلکا ہو گیا کہ سمدو کسائی نے اسے مرغا حلال کرنے کی حامی بھر لی. وہ خوش تھی کہ اب وہ سر اٹھا کر چل سکتی ہے. اب بے وقت اسے جانی کے کچو کے لگانے والے تانے نہیں سننے پڑے گی. کچو کے لگانے یعنی کہ اسے چبھنے والے تانے، یعنی نوکدار تانے نہیں سننے پڑیں گے. لیکن اس سے ایک عجیب منظر نظر آیا. تو جو ہی گھر آئی تو اسے عجیب منظر سامنے آیا، یعنی کہ عجیب منظر اس کے سامنے نظر آیا. جب وہ اپنے گھر کے احاطے میں داخل ہوئی تو دیکھا مرغیاں ایک کونے میں دبی ہیں اور جانی کا مرغا اس کا مرغا بری طرح ایک دوسرے پر گتم گتا تھی. یعنی کہ جو ہی اپنے صحن میں وہ داخل ہوئی تو اس نے اپنی مرغیوں کو ایک کونے میں دبکے ہوئے دیکھا، جبکہ اس کا اور مریل جانی کا مرغا ایک دوسرے سے گتم گتا تھی. تو ایک دوسرے وہ لڑ رہی تھی، یعنی گتم گتا ہو رہی تھی. اپنے گرد انہوں نے گرد غبار کے بادل سا کھڑا کر رکھا تھا. تو ایک دوسرے جپٹ مارنے کے دوران انہیں گرد غبار کھڑا کر رکھا تھا، یعنی ساری دھول اوپر اٹھ رہی تھی. مریل جانی اپنی کھڑکی سے مرغ بازی کی اس نظارے سے لطف اندوز ہو رہی تھی. تو مریل جانی اپنی کھڑکی سے یہ پورا نظارہ، یعنی کہ مرغوں کی لڑائی کا نظارہ دیکھ رہی تھی اور لطف اندوز ہو رہی تھی. شہمال نے اس کے چہرے پر خوشی کی لالی دیکھی تھی. یعنی شہمال نے اس کی طرف دیکھا تو وہ یہ سمجھ گئی کہ مریل جانی بہت ہی خوش ہے. اس کے چہرے سے اس کے مرغ کی فتح کا یقین ظاہر تھا. یعنی کہ وہ ایسی خوش تھی کہ وہ جانتی تھی کہ اس کا مرغ فتح یاب ہو گیا، یعنی کہ وہ جیت جائے گا اس لڑائی میں. شاید اس لیے کہ اس کی کلگی چھوٹی اور موٹی تھی، یعنی کہ اس کی جو مرغے کی تاج ہوتا وہ بالکل چھوٹا اور موٹی تھی کلگی تاج. اس کے منقار چونچ کے نیچے لٹکنے والی اس کی جلد اس کے گلے سے چپکی ہوئی تھی، یعنی کہ وہ چپکی ہوئی تھی، وہ زیادہ ڈھیلی نہیں تھی کیونکہ اس کا دوسرا مرغا اس کو نہیں کاٹ سکتا ہے. مضبوط نظر آنے والی ٹانگوں کے سبب ایک جنگجو دکھائی دیتا، یعنی کہ مریل جانی کا مرغا ایک جنگجو دکھائی دے رہا، یعنی لڑنے والا دکھائی دے رہا تھا. وہ پڑوس کے سبھی مرغوں کو لڑائی میں ہرا چکا تھا. جو بھی مرغے اس کے اڑوس پڑوس میں تھے ان سب کو وہ مریل جانی کا مرغا ہرا چکا تھا. اس لیے وہ جانتی تھی کہ اس کا مرغا شہمال کے مرغے کو بھی ہرائے گی. شہمال کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا. اس کی وجہ سے شہمال کا چہرے کا رنگ اڑ گیا، یعنی کہ وہ پیلی پڑ گئی اور دل زور زور دھڑکنے لگا کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ میرا مرغا ہارنے والا ہے. وہ کس طرح مریل جانی کی طرف دیکھے گی. مرغوں کی گردنوں کے مکمل دائروں کے شکل میں اتنے کھڑے تھے، جذب انتقام سے ان کے سر کانپ رہے تھے، یعنی کہ ایک دوسرے وہ وار کر رہے تھے. اس تھرتھراہٹ نے ان کے پنکھوں میں بجلیاں سی بھری تھی. ان کے جسم نڈھال لگ رہے تھے، یعنی کہ وہ لڑتے لڑتے نگال ہو گئی تھی، یعنی کہ وہ تھک گئی تھی اور دم والا حصہ سوج گیا تھا. وہ ایک دوسرے پر حملے کے لیے تیار اپنی کانپتی ہوئی گردنوں کو تان کر غصے کا اظہار کر رہے تھے. دونوں ایک دوسرے پر بے تحاشا حملہ آور ہو رہے تھے، یعنی کہ وہ ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے. ایک مرغا پہلے حملہ کرتا تو دوسرا بھی کرتا تھا اور ایک دوسرے کے تیزی سے چونچے چبوتے اور زخم لگا رہے تھے، یعنی کہ ایک دوسرے کو زخمی کر رہے تھے چونچوں سے.
जब मरेल जानी ने शाहमाल को अहाते में दाखिल होते देखा तो वो बड़ी खुद इत्मीनान से खिड़की पर कुछ ऐसे बैठ गई कि बआसानी नजर आ जाए। तो जो ही शाहमाल को उसने अपने सहन में दाखिल होते हुए देखा तो मरेल जानी खिड़की से बिल्कुल ऐसी तरह बैठ गई कि बआसानी नजर आ सके। तुम्हारे 4.5 रुपए के मुर्गे के आगे मेरा ये कमजोर मुर्गा क्या जीत सकेगा, मगर इस गधे को खतरा मोल लेने से कौन रोक सकता है। तो मरेल जानी ने शाहमाल से कहा कि मेरा कमजोर मुर्गा कैसे जीत सकता है, क्योंकि ये 4.5 रुपए के मुर्गे से कैसे लड़ सकता है, उसे शर्म भी नहीं आई जी। जानी ने कहा और फिर तनजिया अंदाज में बदलते हुए बोली, लेकिन तुम्हें खबरदार कर दूं, ये तुम्हारे मुर्गे को भगा कर छोड़ेगा। यानी कि मरेल जानी ने एतमाद से कहा कि ये शाहमाल के मुर्गे को भगा कर ही छोड़ेगा, यानी कि उसको हरा कर रख देगा। शाहमाल का दिल डूब गया, यानी कि जो ही उसने ये बातें कही तो शाहमाल का दिल डूब गया कि मैं कैसे नजरें मिला सकती, क्योंकि जब मेरा मुर्गा हार जाएगा। मगर वो कह भी क्या कर सकती थी। हालात ने जो मोड़ इख्तियार किया था उससे वो हैरत ज़दा थी। यानी कि हालात ने ऐसा मोड़ लिया था, मुर्गे एक से लड़ रहे थे, उसका मुर्गा शाहमाल के मुर्गे से ज्यादा ताकतवर था। उससे शक हुआ कि मरेल जानी ने अपने मुर्गे को जानबूझकर उसके घर के अहाते में भेजा है। शाहमाल को यह शक हुआ कि मरेल जानी ने जानबूझकर, यानी कि जानबूझकर अपने मुर्गे को इससे लड़ने के लिए भेजा है। उसका जी शिद्दत से चाहा कि वो उठेगी और जानी के मुर्गे की गर्दन मरोड़ देगी। यानी कि शाहमाल ये चाहती थी कि वो उठकर जानी के मुर्गे को पकड़कर उसकी गर्दन मरोड़ देगी, मगर उसने अपनी ख्वाहिश को दबा लिया और मजाक उड़ाए जाने से पहले अपनी हालत मुस्तकम करने की कोशिश करने लगी। तुमने वो मुहावरा नहीं सुना, परदेसी मुर्गे ने देसी मुर्गे को मार भगाया और मेरा कोई लड़ाका मुर्गा नहीं है। तुम जानती हो ये मुख्तलिफ नस्ल का है, इसीलिए इतना महंगा है। तो शाहमाल ने मरेल जानी से कहा कि परदेसी मुर्गे ने देसी मुर्गे को मार भगाया, ये मुहावरा है। तो मेरा कोई लड़ाका मुर्गा नहीं, यानी मेरा मुर्गा लड़ाकू नहीं है, ये मुख्तलिफ किस्म का मुर्गा है, लड़ना नहीं, लेकिन इतना महंगा इसलिए है। मुर्गों ने तूफान खड़ा कर रखा था, यानी कि मुर्गे इस तरह लड़ रहे थे जैसे तूफान खड़ा हो, उनने आंगन में गर्द गुबार उठाया था, वो बुरी तरह लड़ रहे थे। उन्होंने एक दूसरे के पंख नोच लिए, यहाँ तक कि वो खून में नहा गए। तो मुर्गों ने इस तरह लड़ाई की कि वो एक दूसरे को खून में नहा कर रह गए। उनने एक दूसरे को ऐसा काटा कि खून ही खून हो गई। मरेल जानी ने खिड़की की चौखट को जोर से थाम रखा था और उसका सर कांप रहा था। मुर्गों की हर हरकत पर उसका चेहरा सुर्ख हो जाता था। जो ही मुर्गे लड़ रहे थे तो उसका चेहरा सुर्ख हो जाता, उसको यकीन था कि मेरा मुर्गा आज फतह याब होगा, यानी कि जीत जाएगा इस मुर्गबाजी में। शाहमाल भी परेशान और हैरत ज़दा सी तजस्सुस में डूबी हुई थी, यानी कि शाहमाल परेशान हुई थी, वो हैरत ज़दा थी। उसको पता था कि मेरा मुर्गा नहीं जीत सकता है। इस सूरत हाल में वो बहुत ज़्यादा गमज़दा थी। जानी के मुर्गे के इस अंदाज ने उससे ऐसा खौफज़दा कर दिया था कि वो ज़ेर लब उससे कोस कर रही थी। जानी के मुर्गे के इस अंदाज से उससे ऐसा खौफ, यानी कि वो इस तरह लड़ रहा था कि उसको शाहमाल को बहुत खौफ था। वो अपने आप ही को कोस रही थी कि उसका मुर्गा आज हार जाएगा, तेरी चोंच के टुकड़े हो जाए, तेरी टांगों को लकवा मार जाए। जानी के मुर्गे का ज्यादा खून बहता दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसके पर सुर्ख सियाह थी, मगर शाहमाल का सफेद मुर्ग ऐसा लग रहा था जैसे खून में नहा गया था। यानी कि शाहमाल का मुर्गा सफेद होने की वजह से उसका खून ज्यादा नजर आ रहा था, वो खून में जैसे नहा रहा था, इतना खून उस पर लगा हुआ था। ये देखकर अब वो और अपने आप को रोक न सकी। खुदा का कहर नाजल हो ऐसे मरदूद पर, उसकी नोकीली चोंच पर फर्ज गिरी तो वो जरा संभल के शाहमाल। तो शाहमाल ने ऐसे लफ्ज मरेल जानी के मुर्गे के बारे में कहे तो मरेल जानी ने वापस कहा कि जरा संभल के शाहमाल, हाथ से आगे मत बढ़ो।
मुरेल जानी ने जबरदस्ती मुस्कुराहट के लिए कहा, देखो, जब एक दूसरे को जान बचा कर मजबूर पर भागने पर मजबूर करता है तो तुम क्या उम्मीद रख सकती हो। इसने तंजिया अंदाज में कहा, गलीज और कमजोर मुर्गे इतने भी सस्ते नहीं हुआ करते। शाहमाल बेहद रंजीदा थी। जब से ये मुर्गा आया था, एक के बाद एक बदनसीबी ने उसे अपने घेरे में ले रखा था। वो जानी के इस तीखे अंदाज में जवाब देती जो वो बर्दाश्त भी न कर पाती, क्योंकि वो तेज तरार जवाब देने में इसकी से किसी तरह कम न थी। फिर गाली गलौज शुरू हो जाती और जबान की जंग छिड़ जाती और एक मुर्गा अचानक डर के मारे भाग न खड़ा होता। तो वो एक दूसरे किसी उलझन में थे कि कौन मुर्गा जीत जाएगा, गाली गलौज न शुरू हो जाएगी, लेकिन इसी अचानक डर के मारे एक मुर्गा भाग खड़ा होता है। ये मुरेल जानी का मुर्गा था, यानी कि अब मुरेल जानी का मुर्गा भागने पर मजबूर हो गया और शाहमाल का मुर्गा पूरे एहतियात में उसका पीछा करता रहा। शाहमाल को महसूस हुआ कि मुरेल जानी पसीने से शराबोर हो गई, यानी कि वो पसीना पसीना हो गई, क्योंकि उसका मुर्गा अब जीतने वाला नहीं था। इसके चेहरे पर रंग तवे की उल्टी तरफ की सा नजर आया, यानी कि वो बिल्कुल काला हो गया उसका चेहरा। लेकिन उसने ये भी देखा कि जानी ने ऐसा जाहिर किया जैसे उसके मुर्गों के जिगरे के जिसमें कोई दिलचस्पी न हो। क्या तुम उस मुर्गे को ज़बह करवाने वाली हो? जानी ने अपनी ठुड़ी अपने हाथ पर धर कर कहा, मेरी बात मानो, उसे मत हलाल करो, यानी कि हलाल मत करो। तुमने मेरे अल्फाज को इतनी संजीदगी से ले लिया। शाहमाल ने सर को एक और अदा से झटक कर अपने चांदी के झुमके लहराए, यानी कि अब शाहमाल खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी, क्योंकि उसने मुर्गे ने जीत लिया था। इसीलिए वजह से वो कह रही थी कि तुमने मेरी बात मानो, उसे मत हलाल करो। मेरे मुर्गे में 1000 ऐब सही। तो शाहमाल ने कहा, मेरे मुर्गे में अगर हजारों ऐब भी हो, यानी कमियां हो, वो भले रात में ही बांग दे, ये मेरी नज़रों में कोई अहमियत नहीं रखते हैं। अगर इसमें माहिर जंगजुआना सलाहते हैं, मैं इस किस्म के मुर्गा चाहती थी, वरना क्या, बाजार तो गलीज और कमजोर करूँ से भरा पड़ा है। तो शाहमाल इसमें खुश थी, क्योंकि उसके मुर्गे ने जानी के मुर्गे को हरा दिया था। तो इस तरह से हमारा ये लेसन आज इक़दाम पजीर हुआ। तो इंशाअल्लाह रहमान अगले दिन हम इसका जो मशक़ी सवालात है वो करेंगे। तो आप कॉपी पे सवालात नोट कर सकते हैं। तो इसके जो सवालात हैं 6 सवालात हैं, आप इंशाल्लाह खुद कर सकते हो। तो मैं भी इसे मदद कर सकता हूँ। इंशाल्लाह आगे पढ़ेगा। बाकी वसलाम।